Hello and welcome, Mr. Bismoy and Mr. Swamjit. And we shall be recording this and we'll be making a public video. We have already completed the Fajan's rule and related things, how and why the ionic compounds have covalent character. When the covalent character increases, all this we have discussed. And the factors affecting the lattice enthalpy, all these things we have discussed, and how sometimes the melting point trends are offset because of the polarizability factor. We have seen, we are not going to repeat them, you read them again and again. Now I am just studying out the properties of ionic compounds, which was the only point left before we start the covalent compounds. Ionic compounds are high melting solids because ionic bond is very strong to break the bond. Because when we melt an ionic crystal or a solid, we really weaken the strong ionic bond. In solid lattice, the ionic bond is very strong, and to weaken, not completely annihilate, that happens when we vaporize an ionic solid. Then in the vapor phase there will be no Na plus, no Cl minus. The chloride ion will lose the electron and everybody will be atomized. But up till the liquid state, you will find ions. And during melting, a lot of energy has to be invested to break down, to weaken the lattice enthalpy, or the bond, ionic bond, which is very strong. And that is why melting point is high. They conduct electricity in the molten state, means also called fused state or liquid state. Uh, uh, Due to the presence of free or hydrated ions. The ions which are set free, of course, they are surrounded by a cage of water molecules attracting the ion, maybe positive ion and negative ion, sitting at the center from all sides in a spherical manner. A layer, primary layer, secondary layer, and it goes on. And that bonding is not a real chemical bond. It is a ion dipole type of interaction, close to hydrogen bonding, maybe stronger than hydrogen bonding, but it is much weaker than real covalent bond or ionic bond that we shall study. Ionic bond we have studied, covalent bond we will study. And because of the free ions, they conduct electricity in the liquid state or in aqueous solution. And they do not conduct electricity in the solid state. But in the solid state program that we might be doing in class 12, if you will be interested, you will find that some solids which are defective because of the presence of lot of defects, like Schottky defect, Frenkel defect, or like other non-stoichiometric defects, you will find they will conduct electricity, but not in a big way, but in a small way, making them as a semiconductor. But usually at this stage we say ionic solids that do not conduct electricity, which will be found to be wrong when we study the solid state chemistry or physics. Now, in the hydrated stage, you know which hydrated ion conducts most maximum conductivity is maximum for cesium plus AC, because the hydrodynamic radius is the smallest, because the extent of hydration is smallest due to its larger size. So when it wears the aqueous coat together, it is the thinnest, and lithium plus inside is thin, but when it wears a thick water coat, then it is the thickest. So it conducts less. That you already know. Now solubility, that they are soluble in polar solvents like water, alcohol, pyridine, etc. And sparingly soluble, or at this stage we will say sparingly soluble. At a lower stage we were saying insoluble, because we will be studying that in our equilibrium program, that those which are insoluble, they are really sparingly soluble. Maybe
very small amount of ions are produced. 99.99% of solid remains as undissolved solid, but that 0.01% or 0.001% they do come. That is why we call them sparingly soluble in weakly polar solvent and sparingly soluble in weakly polar or non-polar solvent like carbon tetrachloride, acetone. Acetone, although you will see that the individual dipole moment is higher than water, but collectively the dipole moment term is replaced by the dielectric constant is four times smaller than water. So that is why acetone is called a weakly polar solvent, not because it has got individual molecular dipole moment less, but because the collective bulk dielectric constant is much lower in compared to water. So why? Because people say the reason why it is soluble because water is a polar solvent. It will have a high dielectric constant. If we know where I have written, that is why the reason like dissolves like. If it is ionic compound, it will dissolve in polar solvents. If it is uh, covalent compound, it will solve in organic less polar or weakly polar solvent. But here, probably I had not become wild to consider. The reason is, let me mm, open this through, and I will share this file. Open this through Microsoft Edge so that I can annotate. Yeah. Hmm. Here, when they will be hydrated, the ions, the crystals get broken down. The crystal gets completely broken down, and each ion gets hydrated, ac, releasing hydrogen enthalpy. That hydrogen enthalpy is responsible to break down. Hydrogen enthalpy is negative, and lattice enthalpy here is positive. Usually, when the numerical value of hydrogen enthalpy is greater than that of lattice enthalpy, lattice breaks down and the solid dissolves in water. However, it is not true in most of the cases. The spontaneous dissolution of most ionic compounds in water is due to increase in entropy that we will be sidelining. For now, we will be sidelining this concept just because we are wild people because, oh my God, yes, yes. Because we shall see in sodium chloride, you will find, lattice enthalpy is numerically greater than hydrogen enthalpy, numeric value. And most salts, then how they do the dissolve spontaneously. They don't need any, increasing of temperature and any other thing. They dissolve by the room temperature. It's because there is a famous law which is called the Gibbs-Helmholtz equation. I think I have told some time back. Have I? কইছি কি এটা? আরে ঘুমাইল নাকি? No, sir. এইটা কইছি না নাই Sir. যদি মনে না পড়ুছি কইবে নাই স্যার কই না। नहीं सर হ্যাঁ Nine, sir. ଓକେ এইটা ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପଢୁଛେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏନ୍ଥାଲପି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯୋଉଟା ହିଟଟା ବାହାରିଲା ଡେଲେଚ୍ ଯଦି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ତାର ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ ଯଦି ଆବଜର୍ଭ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ
केतोड़ा हिट लैटिस एंथैल्पी कथा जानिछ आयनाइजेशन एंथैल्पी कथा जानिछ केतोड़ा आउरी बहुत गुड़ाक टर्म अच्छी स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज अच्छी आम जोटा थर्मोडायनामिक्स रे पढ़िबा एटा हला हिट किंतु एटा केवल डिटरमिन करे नहीं गोटे प्रोसेस हबो कि न हबो खाली एक्सोथर्मिक हो गले आगु भावुले लोक कौन जे गोटे पहाड़ू जमी पा गड़ी जाए मन को मन हायर लेवल रु लोअर लेवल को स्पॉन्टेनियसली गड़ी जाए सेमती एंथैल्पी चेंज जब नेगेटिव हम माने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस गुड़ाक सब स्पॉन्टेनियस किंतु देखा मेनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर आल्सो स्पॉन्टेनियस लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस आइस मेल्ट होची रूम टेम्परेचर रे मन को मन किसी हिट करिया दरकार नहीं रूम टेम्परेचर एनफ इवन 1 डिग्री रे भी मेल्ट करिवो 2 डिग्री रे भी मेल्ट करिवो 0 डिग्री रे अधा मेल्ट करिवो अधा रही इक्विलिब्रियम को आस -1 रे -2 रे मोटे मेल्ट करिवो नहीं सेमती जोटा डीप फ्रीज भितर होउची आइस अवस्था रहउची मेल्ट करूनी तो असल हबार कारण होउची एंट्रोपी एंट्रोपीटा होउची कोन इज ए मेजर ऑफ chaos yes entropy is a measure of randomness or chaos or disorderliness केते डिजॉर्डर जदि बढ़िबो एंट्रोपी बढ़िबो धर तुम चुपचाप ही बसिछ ध्यान रे तुमर एंट्रोपी कम अछि तमे एमती डांसिंग करिवो तुमर ऑर्डरटा डिजॉर्डर हो जिवो जेते डिजॉर्डर बढ़िबो एंट्रोपी बढ़िबो तेणु एंट्रोपी डेल्टा एस होची एंट्रोपी चेंजटा एंट्रोपी चेंजटा पॉजिटिव हेले जेहेतु मझिरे नेगेटिव अछि ताहले प्रभाव पकेबो डेल एच रो अल्टीमेटली जो एटा होची फ्री एनर्जी चेंज द गिव्स एनर्जी बा फ्री एनर्जी ताको मध्य के कहंती गिव्स एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी एटा असल होची सेकंड लॉ रु आसीची सी डिटरमिन करिवो गोटे प्रोसेस हबो कि न हबो फिजिकल प्रोसेस हो लाइक डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन हो हबो कि न हबो डेल्टा जी टा नेगेटिव होबा को पड़ियो सेटा नेगेटिव होबा को पड़ियो डेल एस टा नेगेटिव हेई पारे पॉजिटिव हेई पारे वी डोंट बदर सेटा किए नेगेटिव करिवो किए पॉजिटिव करिवो ना डेल एस मेनी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस हबो नाही at room temperature because del S is hugely negative so that negative माने there will be decrease in entropy धर गोटे मु गोटे केस एबे कहली जेतेबेले सॉल्ट टाको पानी रे पकेइलो आयन्स गुड़ाक केते कंपैक्ट थिला इन क्रिस्टल से खोली गले से रैंडमनेस मन इच्छा बुलिले सी अवश्य वाटर कोट पिंधिकी मन इच्छा बुलिले से तो रैंडमनेस बढ़िला माने एंट्रोपी बढ़िला सो सॉलिड रे थिला एंट्रोपी कम जेते कि थिला भी बहुत कम एंड हाइड्रेटेड स्टेट सॉल्यूशन रे बहुत बढ़िला सो डेल्टा एस टा हाईली पॉजिटिव हो गला इन डिसोल्यूशन प्रोसेस डेल्टा एस विल बी हाईली पॉजिटिव से जो पॉजिटिव वैल्यूटा रहिला हाईली पॉजिटिव इन डिसोल्यूशन कारण गोटे सॉलिड स्टेट टा हाइड्रेटेड स्टेट को गला सेतिक बेले बहुत एंट्रोपी इंक्रीज कर जाए रैंडमनेस बढ़ी जाए आयन माने फ्री ही जाती से जिनसटा ये डेल्टा एच टा जदियो मोस्ट इज पॉजिटिव मु कहूली डेल्टा एच हूँ ए केस रे सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रोजन एंथैल्पी याको कहते हीट ऑफ सॉल्यूशन एटा नेगेटिव एटा पॉजिटिव यार समटा पॉजिटिव in most salts including sodium chloride del S solution is positive हेकरी भी डेल्टा जी टा नेगेटिव केमती होची ना डेल एस टा एते हाईली पॉजिटिव हो जाउची नेगेटिव टर्म टा जो अछि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन रे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो सेटा नेट डेल्टा जी टा को नेगेटिव कर दोची गोटे डेल्टा जी टा नेगेटिव हैला माने गोटे प्रोसेस टा स्पॉन्टेनियस बुझिलो कि Yes, अरे sir. Yes, sir. ता छड़ा कई करती कौन जे फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू डैश बाय आर स्क्वायर तेणु जेहेतु वाटर यू नो एटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव कर दोछि ताको रिलेटिव माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर ठारू एयर बा वैक्यूम ठारू गोटे मीडियम तार परमिटिविटी केते गुणा अधिक आसा को कहते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेटा 80 पाखापाखि
ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଏୟାରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆୟନିକ୍ ସଲିଡ୍ଟା ତାର ବୋତଲରେ ଥିଲା ମାନେ ଏୟାର ପାଣି ଭିତରେ ପକେଇଲା ମାନେ ଇପସାଇଲନ୍ଟା ଜିରୋ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1ରୁ ଧର ତାର 80 ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା। ସୋ ଇପସାଇଲନ୍ ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ 80 ଫର୍ ୱାଟର କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଏୟାର ଅର୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍। ତେଣୁ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବହୁତ କମିଗଲା ବିଟୱିନ୍ ଆୟନ୍ସ। ସୋ ଆୟନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କମିଗଲା ଆୟନ ଗୁଡ଼ାକ ସେପାରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ। ସେପାରେଟେଡ୍ ହେଲା ମାନେ ଡିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼, ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଲାଟିସ୍। ସେଥିରେ ଯଦି ଆସିଲା ଅସୁବିଧା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଟିସ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ନ୍ୟୁମେରିକାଲି ହାଇୟର ହେଉଛି ଦେନ୍ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି, ତେବେ କେମିତି ହେଉଛି ନା ବିକଜ ଅଫ୍ ଦି ରିଅଲ free energy factor which is always negative if at all any dissolution is really happening. যদি happen করুনি তাহলে that explanation will be correct. তার এনথালপি তার এনথালপি সরি ল্যাটিস এনথালপির নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ଅଧିକା দেন হাইড্রোজেন এনথালপি ডিজলভ করুনি। ডেল্টা এইচটা নেগেটিভ তার হাইলি পজিটিভ, এতে হাইলি পজিটিভ যে ଏ ଡେଲ୍ଏସ୍ଟା ଯେତେ ପଜିଟିଭ ହେଲେ ବି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟର୍ମ ମିଶିଗଲେ ନେଟ୍ ଏଫେକ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଡେଲ୍ଟା ଜିଟା ପଜିଟିଭ ହେଲା ମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଡେଲ୍ଟା ଜିଟା ଜିରୋ ହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଯଦିଓ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମଝିଆ ମଝିରେ ରହିଯିବ। ୱିଲ୍ ବି ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍। ତା ଛଡ଼ା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନନ୍ ଡିରେକ୍ସନାଲ। ଆମେ ଦେଖିବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି। କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ବଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ଫିକ୍ସଡ ମଲିକ୍ୟୁଲର ସେପ୍ ଅଛି। ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡରେ କୌଣସି ସେପ୍ ନଥାଏ। ବଟ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେପ୍ ଅଛି, ତାର ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ର ସେପ୍ ଅଛି, ଡାଇମେନସନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡଟା ନିଜେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା, ଦିସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, ତୁମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଟାଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏଠି ହେବ, ଏଠି ଯଦି ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଟାଣିବ ଏଠି ହେବ। ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଫିକ୍ସଡ ଡିରେକ୍ସନ୍। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ନନ୍ ଡିରେକ୍ସନାଲ while covalent bonds are directional. Ionic solid has a fixed geometry with fixed arrangement of positive ions and negative ions, which are solid state रे पढ़िबा. They exhibit isomorphism, means crystals having same unit cell structure. एका भलिया जदि structure थाए, internal structure ताको कहते unit cell structure, then सेमाने हेले isomorphous. मे बी ए हाइड्रेटेड सॉल्ट हो पारे, नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट भी हो पारे. मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 वाटर एप्सम सॉल्ट, एंड दिस इज जिंक सल्फेट डॉट 7 वाटर. दिस इज the what we call zinc salt. This is these two are isomorphous. तार 7टा पानी 7टा पानी, ये +2 जिंक सल्फेट 2 - 2. So their crystal arrangements are exactly identical. So isomorphism is shown by ionic compounds, while isomerism that we shall study is shown by covalent compounds. High rate of reaction as they possess free ions in aqueous solution, फटाफट reaction होगा, precipitation ये से फटाफट. किंतु कोवलेंट कंपाउंड गुड़ाक बॉन्ड ब्रेकिंग पाई टाइम लगिवो, पानी रे पड़ले भी सॉल्युबल हेबे से बॉन्ड ब्रेकिंग पाई. सो इट इज वेरी स्लो. से ऑर्गेनिक रिएक्शंस गुड़ाक बहुत स्लो, हिटिंग दरकार, बहुत समय वाटर बाथ रे हिटिंग करी बसिया पड़ो. किंतु इनऑर्गेनिक कंपाउंड गुड़ाक आयन्स सब फटाफट रिएक्शन हम. कंपाउंड्स एप्रिशिएबल हैविंग एप्रिशिएबल और प्रिडोमिनेंट कोवलेंट कैरेक्टर होज लिथियम आयोडाइड, बेरिलियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, which remains as a dimer as we shall study. Al2Cl6 are appreciable soluble in organic solvents like ether, benzene. Why? Because they are predominantly covalent. And we know ଏଇଠି ଆସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡିଂ. କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡିଂ ରେ ତୁମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡି, ସେଟା ଲେଖିଦେବ ଖାତାରେ. ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଜି ସେଇଟା ଦେଖିବ କୋଉଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି. Electronegativity difference ଯଦି less than 1.7 ହେଲା, then sharing of electrons is the dominant process of bonding, and that is nothing but covalent bonding. And there are 3 types of covalent bonds: pure or non-polar, that means having no polar character, when electronegativity difference is 0 between diatomic molecules Cl2, H2, O3, even triatomic, doesn't matter. The bonds are
pure. NNOO. No polarity, no fractional charge on any atom. But if the two atoms are different and there is a non-zero difference in electronegativity, then you will find there is polarity. They are called polar covalent bond. Maybe polarity is 20%, 10%, exceeding 50%, it is called predominantly ionic, but less than 50% will be called covalent compounds with ionic character or polar character. This bond is called a polar covalent bond, for which the less electronegative atom will develop a fractional or a partial positive charge plus delta, and the more electronegative atom will develop a partial or a fractional negative charge. And this is called polarity. This is called polarity, and that will be quantified by a vector quantity called dipole moment, mu, which is a vector quantity. And in chemistry, the direction of dipole moment is from positive pole to negative pole. In physics, they do it in opposite direction, but ultimately when the vector sum, the resultant will be taken, then the result will be same. Convention of the direction of the vector may be different, but when we have multiple vectors, supposing we have in water, there are multiple vectors. So this is one vector. This minus delta is common. So applause to this. And later on, we'll find that the lone pair also will constitute, a dipole moment vector. So the resultant of these four vectors, two OH dipole moment vectors and two lone pair dipole moment vectors, the resultant dipole moment mu net will be equal to 1.86 dBi. We shall be doing that later. And then coordinate covalent. This is very interesting. If one atom will contribute both electrons, a lone pair will be used, and the other party will have no electron to share, then there can be bonding, just like water, bonding with H plus ion to form a hydronium ion. This is written for ordinary, low level student as a arrow mark. This arrow mark, indicates a dative bond or a coordinate covalent bond or simply coordinate bond. And hydronium ion is that. And if you say there is another lone pair, why not another proton will come and form another OH? It is not possible, because already a positive charge is created on oxygen. Because I will tell you later that this arrow mark is done by a class 2 or up till class 10. But class 11 student will not put an arrow mark. He will put a normal bond. But the formal charge will be coming to the donor. Donor will be losing electron. It will ask hydrogen, take my electron and be my friend. So the donor here will be having a formal positive charge. So we write the structure as this, not this. Donor acceptor concept I will explain to you in more details later. Similarly, ammonia can also accept a proton to form ammonium ion. So the next here, why hydronium ion cannot form another OH bond is because already positive charge is created on oxygen. So when another proton will come, H plus ion will come, there will be huge repulsion, and that will not allow the second OH, the fourth OH bond to happen. So it will remain in the stage of H3O plus. But you will find in later stage that, there will be many exotic ions where there will be some more water molecules will be involved, some other bonds will be formed. So that we will not discuss now. Will you write this or you'll write at home? Now, I think you write from here. Types. Covalent bond heading कर दियो types. କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କରେଇକି ଛାଡ଼ିବି. How to get formal. ମୁଁ ତାପରେ ୟୁଜ୍ କରିବି ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ.
ଆଉ ଦେଖେଇବିନି, ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡି, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡିଂ ହେଡିଂ କରିଦିଅ, ତ ଜାଣିଛ ଏଇଟା। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଟାଇପ୍ସ। ପିଓର और नॉन पोलर, पोलर, पोलर कोवेलेंट होची कोन, कंट्रीब्यूशन इक्वल बट अनइक्वल शेयरिंग, सो ताको आमे कहू इक्वल कंट्रीब्यूशन अनइक्वल शेयरिंग। गोटे लेखा इलेक्ट्रॉन देबे बट शेयरिंग हेला बेलकु ये लायन शेयर नहीं जिवो, जे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेटा कोन इक्वल कंट्रीब्यूशन इक्वल शेयरिंग पियोरटा। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डटा बा डेटिव बॉन्डटा को मध्य कहती, और सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एटा वन साइडेड कंट्रीब्यूशन and mutual sharing, ମୁଁ କହିବିନି equal sharing, that is sharing also will be unequal but mutual sharing, କିନ୍ତୁ contribution ଗୋଟେ ଗୋଟେ atom ଦବ, ଏ lone pair use କରିବ। ଲେଖି ସାରିଲେଣି? ଓ ସରି ସରି, Yes, sir. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट एग्जांपल दियो। तीर चिन्ह भी कर, प्रथम थर पे डोनर रु एक्सेप्टर गोटे तीर चिन्ह कर। डोनर दीटा लोन पेयर रु गोटे लोन पेयर खटेला, आ गोटे लोन पेयर अच्छी, ताको हमें शॉर्टकट रे H3O+ लिखू, हाइड्रोनियम आयन। सर सरीला। Yes, sir. এটা লিখি দিও, আর গোটে ইকুয়েশনটা লিখি দিও, ମୁଁ ବୁଝେଇବି। সেটার বহুত এক্সাম্পল ମୁଁ করেইবি। টু ফাইন্ড দ্য ফর্মাল, এটা টু ফাইন্ড দ্য ফর্মাল চার্জ অন অ্যান আটম ইন এ কোভালেন্ট কম্পাউন্ড, তার ফর্মুলাটা আগে শিখি দিও। ভি মাইনাস ব্র্যাকেটে n প্লাস v বাই 2, where v is the number of valence electrons in the unbonded atom, n is the number of non-bonding electrons from lone pairs, total number of non-bonding electrons, that means the number of lone pairs into 2 in the bonded atoms, and B is the number of bonding electrons associated with the bonded atoms when taking both the atoms of a covalent bond into account. How many such bonding electrons an atom is sharing, is enjoying, or is sharing. So I will explain to you with many examples. এই জিনিস ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହବ to correctly write the Lewis structure of covalent species.
ହେଲା ଲେଖିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ 3ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି କରେଇବି। କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କିଏ କହିପାରିବ? Sir, V minus N B minus B by 2. n Sir, V minus N minus B e by 2. ମାଇନସ୍ N plus B by 2. ଦେଖ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏଇଟାରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲା? ତୀର ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦବାନି ଏଣିକି। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦିଅନ୍ତି ତୀର ଚିହ୍ନ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତୀର ଚିହ୍ନଟାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ ଡୋନର ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି ତୁମକୁ। ଡୋନର ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଯଦି ପଜିଟିଭ ଅଛି, ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଡୋନେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ବଣ୍ଡିଂ ହେଲା ପରେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜଟା ସିଫ୍ଟ କରିଯିବ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଟୁ ଡୋନର। ଡୋନର ଲୁଜ୍ କଲା, ସିଏ ପାଇଯିବ। ଦି ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ହାଜ୍ ଟୁ ବି କନଜର୍ଭଡ। H2O ଥିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, H ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ଚାର୍ଜ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଯିଏ ଡୋନର ଅକ୍ସିଜେନ ଆଟମ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ତା ଉପରକୁ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଚାଲି ଆସିବ। ଏମିତି 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ କହିବି। କହିଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ଯଦି ଡୋନର ଥିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଥିବ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଧର ଆମୋନିଆ ଲୋନ୍ ପେୟାର, ସେ ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। BF3 এটা ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ। ଏଇଟା ସେକ୍ସଟେଟ୍, 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆର ଅଛି, ଅକ୍ଟେଟ୍ ହେଇନି। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଅଛି, p ଅର୍ବିଟାଲ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଅଛି ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ, ଇଏ ଲୋନ୍ ଇଏ ଦବ, ଇଏ ନବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖନ୍ତି ବଣ୍ଡିଂ ହେଲା ପରେ ଆମୋନିଆ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଗଲତ। ଏଠି ନର୍ମାଲ ବଣ୍ଡ ଦବ and ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନରରେ ପ୍ଲସ୍, ଆକ୍ସେପ୍ଟରରେ ମାଇନସ୍। So if both are neutral, then if there is a dative bond, one party will donate, the other party will accept. This is also neutral. This is acceptor and neutral donor. Then the donor will get positive charge because it is losing, and the acceptor will be having formal negative charge because it is gaining. But when this is case 2, case 1 already we know when water is there, that is neutral donor and an acceptor is positive, then after bonding the positive charge will migrate to the donor. So donor will be now, because the charge has to be conserved, ଏଠି 0 ଥିଲା, ଏଠି ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 0 ହେଇଗଲା। এই 2ଟା କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଉ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ। ଧର ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଲଜିକରୁ। ଧର ଡୋନରଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ଅଛି, ଆକ୍ସେପ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛି। ତ ଡୋନେଟ୍ କଲା ପରେ ନେଗେଟିଭ ଆୟନଟା ଡୋନେଟ୍ କଲା ପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜଟା ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠିକୁ ନା acceptor ପାଖକୁ, donor ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିବ acceptor ପାଖକୁ। So this can be verified. You see, ଆମେ ସେଇ ଲେଖିବା ଏହାର ଅକ୍ସିଜେନର ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ବାହାର କରିବା ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ। ଓର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନନ୍ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେତେଟା? 2s2 2p4, 2s2 2p4, 2s2 2p4 ମାନେ କେତେଟା? ନା 6ଟା। ଅଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 6 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ରେ 6ଟା NH2 NP4 ଥାଏ। 6 ମାଇନସ୍ n ପ୍ଲସ୍ b ବାଇ 2। nଟା ଗୋଟିଏ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଅଛି, ତେଣୁ 2ଟା। ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋନ୍ ପେୟାର ଇଣ୍ଟୁ 2। ସୋ 2ଟା ନନ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏହା ତ B ବଣ୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେତେ? ଏଠି 2ଟା, ଏଠି 2 ସବୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି 2ଟା, 2 2 4 2 6। ସୋ ଅକ୍ସିଜେନ 6ଟା ବଣ୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, B ବାଇ 2 6 ବାଇ 2। ସୋ କେତେ ହେଲା? 6 ମାଇନସ୍
5 सो +1 खाली माने +1 सो ऑक्सीजन रो चार्ज होची +1 सेमिति हाइड्रोजन रो बाहर करिया धरो आमे जानि छे ए हाइड्रोजन पाई जहाँ ए हाइड्रोजन से जे कोनसी तीनटा जगह हाइड्रोजन रो चार्ज ऑफ हाइड्रोजन देखियो 0 बाहरियो आमे तो लॉजिकली जानिचु सो हाइड्रोजन रो गोटिए तो इलेक्ट्रॉन 1 माइनस तार आ ऊपर किसी लोन पेयर नाही तेणु 0 प्लस जेकोसी गोटे हाइड्रोजन जोड़िए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तैयार कर से 2/2 सो 0 बाहर सेमिति मु गोटे एग्जांपल तुमको दउची धर ओजोन तार स्ट्रक्चर आम पढ़ी आम करवा एकदम चुटकी में आम हजार हजार संख्यार आयोनिक सॉरी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स मानकर आयन्स मानकर लुई स्ट्रक्चर करवा तार सेफ डिटर्मिनेशन करवा हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन करवा मन को मन ऑटोमेटिक हो सपोजिंग दिस इज ए स्पेसीज मु खाली कहीदेली किंतु फॉर्मल चार्ज देनी एटा रॉन्ग ओजोन रो स्ट्रक्चर एमती गोटे करदेली मु कहली जे एटा ठीक अच्छी कि माने ऑक्सीजन सॉरी ए ऑक्सीजन रे दीटा लोन पेयर रु गोटे लोन पेयर निश्चय डेटिव बॉन्ड होइछि तेणुकरी ए ऑक्सीजन रे दीटा लोन पेयर दीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहिबा कथा से जबरदस्ती पेयरिंग हो जाइछि हे जीव देखिबा हम परवर्ती काल रे जानिबा ऑक्सीजन जेतेबेले डेटिव बॉन्ड रे कनेक्टेड हबो ताहले से दीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोटे ऑर्बिटल रे जाई पहुंचबे पेयर्ड हेकरी सो देयर विल बी 3 लोन पेयर्स सो हेला माने तमर जदि साधारण ज्ञान अछि एटा डोनर एटा एक्सेप्टर एठी गोटे लोन पेयर नाही एठी लोन पेयर एक्स्ट्रा बढ़ी जाइछि एठी निश्चय डोनर एठी प्लस कर दो एठी माइनस कर दो किंतु मु चाहूची नंबरिंग करी करी तुम्हें ये कर एटा 1 सॉरी एटा को रेड करवा एटा 1 धर एटा 2 धर एटा 3 धर तो ऑक्सीजन 2 रो बाहर करवा फॉर्मल चार्ज एफसी लिखि दूची फॉर्मल चार्ज नॉट फ्रेंड्स कॉलोनी ऑफ ऑक्सीजन 2 कौन ना एज यूजुअल नॉन बॉन्डेड स्टेट रे सब ऑक्सीजन रो सब 6 माइनस देखिए पड़ो केतटा लोन पेयर से ये करुच्ची जोड़िए मात्र जोड़िए यही सेंट्रल ऑक्सीजन टा 2 प्लस एक एटी 2 यार गोटे तार गोटे यार गोटे तार गोटे एटी भी 2 जदियो आमे आमे जानिने आमे जानिचे एटा ए दीटा को इलेक्ट्रॉन मझी ऑक्सीजन रो डजंट मैटर तुम्हें गोटे बॉन्ड रे दीटा इलेक्ट्रॉन थाए तो ए 2 2 4 2 6टा इलेक्ट्रॉन से शेयर करुच्ची सेंट्रल ऑक्सीजन बाय 2 तो केते हला एटा हला 6 माइनस 5 इज इक्वल टू +1 तेणु एठी लिखिदेव +1 खाली प्लस लिखले भी चलो तेणु यार तो आम तो लिखि सारे धर आम जाने चल बाहर करवा सेंट्रल ऑक्सीजन रो सॉरी एटा ऑक्सीजन 3 रो बाहर करवा एटा O2 न एठी ऊपर लिखुची कारण किए भाभी ओ डायटोमिक ट्रायटोमिक O3 3 रो सेमती 6टा तो कॉमन किंतु नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 2 4 2 6टा सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6टा प्लस जोड़िए शेयर कर बॉन्डिंग सो 2/2 केते हम 6 माइनस 7 सो इज इक्वल टू -1 सो यार -1 यार देखियो 0 बाहर नॉर्मली तुम्हें आस्ते आस्ते जो बॉन्डिंग मो सागर कर जानव जे यार किसी लॉस लॉस की गेन नहीं तो 0 ही बाहर करूँ देखिए यार यार एफसी है 6 माइनस 2 2 4टा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस एटी 2 2 4 4/2 ये भी 6 से भी 6 0 बुझिल Yes, sir. Yes, sir. लिख सारे आ गोटे कौन मु एग्जांपल से फाइलटा पठेबी ना तुमको से फाइल रे देइछि कार्बन मोनोक्साइड ओजोन रो देइथिली आउ एग्जांपल एट दे देबी अधिका कार्बन मोनोक्साइड मु कहिदेली एमती करदेली कार्बन ऊपर लोन पेयर गोटे लोन पेयर देखिए मु ऑक्सीजन ऊपर गोटे लोन पेयर अच्छे ताहले ए स्ट्रक्चरटा लुई स्ट्रक्चरटा कौन सर्वतो भावे ठीक ना भूल तबे मन मन डाउट आसीबो ऑक्सीजन तो जोड़े लोन पेयर गला कुआडे जदि गला से ही डोनर रहिथिबो कार्बन ही एक्सेप्टर रहिथिबो तुमको सरप्राइजिंग लगे कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सी कौन नेगेटिव पाइबो
ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सी कौन नेगेटिव पाइबा सी कौन पॉजिटिव पाइबो तुमको हजम हबनी आस्ते 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 ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢିବ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଅର୍ବିଟାଲ ଥିଓରି ପଢିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଢିବ ତୁମେ ଜାଣିବ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଡୋନରଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଆଣ୍ଡ ଦେयर ଇଜ ଏ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଦି ବଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବା ବଣ୍ଡ ର ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଣ୍ଡ ଅଛି ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ so it is even stronger than acetylene C triple bond C in acetylene that to be stronger because of its polarity now बाहर कलो भाई ये मेथड FC बाहर कर यार FC केते इज इक्वल टू कार्बन सबुबेले 4 कार्बन फैमिली सबुतक NH2 NP2 1s2 गला छाड़ दियो 2s2 2p2 2 2 4 से ग्रुप 14 रे अछि सो 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हूँ 2 प्लस बॉन्डिंग हूँ 3टा 3टा को 3 गुणे 6 6/2 केते हला 4 माइनस 5 -1 सो कार्बन रो फॉर्मल चार्ज होची -1 ऑक्सीजन रो एफसी केते बाहरिबो इज इक्वल टू ऑक्सीजन होची 6 ऑक्सीजन रो नॉन बॉन्डेड स्टेट रे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची 6 माइनस से लोन पेयर गोटे अछि माने 2 प्लस सेही 2 2 4 2 6/2 सो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू +1 सो हियर बुझिएला ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍। तो ଆଜି ଆଉ ଆଗେଇବାନି ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ମା ଉଠିବେ କହିବେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପାଠ ଆରେ ରେ ସ୍କୁଲ ତ ଯିବ ପୁଣି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହବ ନା ମିଷ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ନା ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂଜା କରାହବ ପୂଜା ହଁ ପୂଜା ପୂଜା ଆଉ ତୁମକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଡକା ହବ କାହିଁକିନା ତୁମେ ତ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବାରେ ତମେ ହଉଛ ମାଷ୍ଟର ଓହୋ ହେ ତମ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲଣି ପରା ସେ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ସରି ସରି ଏଠି ବି ଜାଣିଯିବେଣି ତ ତମର ଗୁଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହୁଁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗୁଣୀ ସର୍ବଦା ଜଣାପଡ଼ିବ ଫୁଟିବ ସିଏ ତେଣୁ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିବା ଆମେ ଭଲ ଗୁଣ ଯେତିକି ଆମର ଡେଭଲପ୍ କରିନି ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରିବନି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଦେଖିକିରି ମାନେ ସେ ତାର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ କରିବ ସେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କରିବ ସବୁବେଳେ a man is known from the company which he makes ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜାଣିବ ସେ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ବସା ଉଠା କରୁଛି ତାର କମ୍ପାନୀ କିଏ ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ମୁବାରକ ହଉ ଆମେ ପହରଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ମ୍ୟାନର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଗୋଟେ କଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ ଦଉଛି ଭୁଲଭାଲ କରିକିରି ହୁଁ ତୁମେ ଜାଣିନ ହୋ ଏମିତି କରିକି ଦେଲି ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡର ଗୋଟେ ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଦେର୍ ଆର୍ ମଲ୍ଟିପଲ 3ଟା ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଲୁଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିକି ଦେଲି ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଜାଣିନବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟା ଏରିରେ କ'ଣ ଡାଲ ମେ କୁछ କାଲା है ସଲଫର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ୟାମିଲି ତାର 2ଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଥିଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତାମାନେ ସେଇ ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ +2 ଆସିବ ଏଠି ଦେଇଛି ମାନେ 3ଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ହେଇଛି -1 ଆସିବ ଏଠି -1 ଆସିବ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଯେଝାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ମାନେ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ 0 ଆସିବ ତୁମେ ଜାଣିନବ ତଥାପି ତୁମେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଶିଖ କାରଣ ଦେର୍ ୱିଲ୍ ମେନି କେସେସ୍ where you will find that ସେମିତି simple analysis might fail you you have to use formula
କରିଗଲ सल्फर होची से 6 ऑक्सीजन जहां सल्फर से दे बिलोंग टू वन फैमिली वन ग्रुप माने तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान ଆଜ୍ଞା sir। କେତେ ବାହାରିଲା ସଲ୍ଫର ର sir sulfur +2 oxygen -2 -2 କାହିଁକି +0 ଦେଖ ଏ ସଲ୍ଫର ର फ्रेंड्स कॉलोनी हला सॉरी फॉर्मल चार्ज हला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द अनबॉन्डेड स्टेट दैट इज 6 माइनस एटी 0 किछि ता संगे एसोसिएटेड नहीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्लस केतटा बॉन्ड 1 2 3 4टा कोवेलेंट बॉन्ड 4 दुणे 8टा बाय 2 सो 6 - 4 इज इक्वल टू +2 सेमती इच ऑक्सीजन देखिबो ए ऑक्सीजन रो फॉर्मल चार्ज हला से 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 2 2 4 2 6 माइनस सॉरी +2/2 गोटे बॉन्ड माने डीटा 2/2 सो 6 - 7 इज इक्वल टू -1 सो एटा भी देखिबो 0 बाहरी सो आज एठी रखिला जाऊ जे कथा होची मु खुशी गली तळे विस्मय कहले जे नाई कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा सेटा मो माइंड को से रीड कले मु चाहूली एक्चुअली कहली मु फेड अफ हो गलानी किंतु पुणी कौन इच्छा है आउ आउ हो पारिबनी तेणु मुझे फाइल टाक तुमको शेयर करुच्ची तुम लिखिदेव खातार प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लिखिदेव है आउ तो कोवेलेंट बॉन्ड तो मूलर लिखिले आउ कौन है एनी क्वेश्चन ଆଜ୍ଞା sir। ନାଇଁ sir। ओके नहीं सर ओके कुआडे गला हाँ ये अच्छे मैं बंद करने हाँ यस शेयरिंग टाक बंद हो गला सॉरी शेयरिंग तो है नहीं शेयरिंग है परा ଆଜ୍ଞା sir sharing पुणी कौन देखो शेयरिंग एटा शेयरिंग होता तो देख लो एटा सब ଆଜ୍ଞା sir। ଆଜ୍ଞା sir। मु जो नुआटा देली शेयरिंग करथिली जो नुआटा देली ଆଜ୍ଞା हाँ ଆଜ୍ଞା sir। आगे सर ଆଜ୍ଞା sir। स्टॉप शेयरिंग कर दी थी बोधे हाँ स्टॉप शेयरिंग ओके बाय बाय thank you sir।